c'est un problème conjoncturel. Mais c'est pas un problème qui va durer, c'est conjoncturel, on نسلكوها. من بعد خلك لا c'est la théorie du complot. La fin du mois de juillet جابوها لنا كاع كومبلو، قال لك الشيخ واحد الشيخ راحوا صوروها باش منين جابوه راحوا فيقولوا باللي خرج 2 ملاير ولا 3 ملاير ولا 4 ملاير ولا جالوا الدراهم خلاصوا بداو في لي كومبلو. Les feux de forêt c'est des complots, la poste c'est des complots, tout est complot. يعني tout خاص غير يقولوا برك سي ما باليش خاص برك يقولوا الماء تاع البحر مالح سي ان كومبلو. Il manquait juste ils ont failli قالوا le Covid-19 est un complot contre l'Algérie. La Chine دارتها بالعاني مع les États-Unis باش يكسروا النظام الجزائري. سي ان كومبلو ما عليناش. خلينا من التمسخير والهضره الزايده هذه سي با il y a des choses plus importantes à commenter. اليوم ça a changé le discours. Hier, le 26 août, c'est passé d'ailleurs inaperçu. C'est passé vraiment inaperçu. Le NTV, il y a la télévision étatique algérienne. راحوا جماعة تاع le NTV راحوا شافوا هو responsable اللي يخدم في Algérie Post. وهذا لو responsable واسمه حاج أحمد بن أيوب. هذا حاج أحمد بن أيوب qui est directeur central à la direction générale d'Algérie Post. واش قال لهم؟ قال لهم لا خمتي، قال لهم لا غالب، قال لهم حنا سي با نوتر فوت، il a dit clairement، قال لهم باللي حنايا la banque d'Algérie ne nous donne pas suffisamment de liquidité pour permettre aux usagers de la poste et le client d'Algérie Post de pouvoir récupérer du cash. يعني بزقها كيما نقولوا حاج أحمد بن أيوب. Vous pouvez retrouver le passage et l'intervention تاعو au JT du 26 août du 20h, le JT de 20h du 26 août de l'UNTV. Donc voilà, si تقالها مستعرف بها باللي c'est une comment dirais-je, le problème vient de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie qui ne leur donne pas des liquidités. وقال باللي le 26 août l'Algérie Post a reçu 10 milliards de dinars de la Banque d'Algérie. Alors qu'à 16 milliards de dinars ils ont été retirés en une seule journée. Il a cité la journée du 24 août 2020, يعني 2 jours avant son intervention في الجيتي تاع l'UNTV de 20h. Donc هنا الديسكور تبدل. مع الاول كانوا يقولوا لنا كومبلو، مع الاول قالوا لنا الشيخ هذاك هو اللي خرج الدراهم، ومن بعد قال لك لا سي ان بروبليم كونجونكتوريل ودرنا ان بلان ورانا نديرو في لي زونكيت والمشاكل هذو راح يتحلوا. دارت لنا عوره كما يقولوا في الحراك، دارت لنا عوره. اليوم رانا 26 اوت. لا سي لا بانك دالجيري كي نو دون با دارجون. وليتو الهضره تاع الجيري بارت. حنا واش قلناها؟ انا سهلت لكم اون ايميسيون que vous pouvez retrouver sur le support تاعنا في اليوتيوب، que vous pouvez la retrouver sur Facebook, sur le site Algérie Part. قلنا لكم باللي la crise de liquidité a été provoquée exprès par la Banque d'Algérie. دوكا باش تفهموا مليح لو فونكسيونمون. Comment fonctionne la poste? لازم تعرفوا Algérie Post comment fonctionne. Algérie Post يا جماعه c'est la première banque en Algérie sans qu'elle soit une banque. Ce qui est d'ailleurs anormal. La Poste c'est la première banque mais elle n'est pas une banque à la fois. C'est la première banque des Algériens mais elle n'a pas le statut d'une banque. وحنا نحكوا لكم على البروجي اللي نورمالمون كانوا حابين يديروه depuis 2005 باش يديروا la banque postale. Comme ça s'est passé au Maroc, comme ça s'est passé pratiquement, comme ils l'ont fait ici en France, et dans pas mal de pays où ils ont créé la banque postale. C'est-à-dire que la poste est devenue une banque avec le statut d'une banque, avec le fonctionnement d'une banque, avec les normes d'une banque. Ce qui est logique et normal parce que c'est un établissement financier. À partir du moment où c'est un établissement financier, il faut qu'il fonctionne comme une banque. Et si on avait fait le projet de la banque postale en Algérie, on aurait réglé depuis longtemps le problème des liquidités. هذه نولوها en deuxième étape. تبعوا ركزوا معايا مليح يا جماعه دوك نفهموا comment Algérie Post travaille. كيفاش يتخدم comment elle fonctionne. مع la banque d'Algérie. Parce que هذا حاج احمد بن ايوب راهو بزقها كيما نقولوا. Il a jeté un pavé dans la mare وقال لك سي la banque d'Algérie باش بدلنا في الدراهم. Comment ça se passe؟ لازم تعرفوا يا جماعه باللي في Algérie Post مقسومه على plusieurs ولايات. Sauf que il y a pas 48 ولايات, il y a réellement 58 ولاية. وعلاش؟ Parce que dans chaque wilaya, عندهم ce qu'on appelle la direction d'unité postale d'Algérie Post. La direction d'unité postale de la wilaya. Sauf que les directions d'unité postale, كاين 50 ما كاش 48. وعلاش؟ Parce que Alger, quand Alger est une grande wilaya, مقسومة على 3. عندكم Alger Centre اللي هي la grande poste, عندكم Alger
ouest اللي هي دراريا وعندكم الجي est اللي هي باب الزوار. هادو كاع ils ont fait de la wilaya d'Alger comme si elle était فيها 3 ولايات. Donc la wilaya d'Alger كاين 3 directions d'unité postale de wilaya. هادو les directions d'unité postale de wilaya عندهم واحد في كل ولايه خدمتو عنده خدمه سبيسيال عيطولو le chargé des fonds. On l'appelle le chargé des fonds. هذا لو شارجي دي فون واش يدير؟ واش خدمتو هذا لو شارجي دي فون؟ هذا خدمه لو شارجي دي فون خدمتو يكوليكت ماشي يكوليكت لارجون على لا فين دو لا جورني يدير لي بريفيزيونيل يدير ان بريفيزيونيل ويباع لازم يقول شحال غدوه ان شاء الله في لي بيرو دو لي بيرو دو بوست دو توت لا ولايه دالجي باغ اكزومبل دو توت لا ولايه دو مديه ولا دو توت لا ولايه دو باتنا ولا دو توت لا ولايه دو عنابه ولا دو اورون ولا دو غليزان. Combien il leur faut d'argent شحال يسحقوا en liquidité. هذا يعتبر لو شارجي دو فون. بون هذا باش تعرفوا مليح يا جماعه باللي الجيري بورت عندها الجيري بوست عندها براتيكمون 4000 بيرو دو بوست à travers le pays. عندها 22 millions de clients يعني il y a 22 millions d'Algériens qui ont des CCP. Bon le chargé de fonds يبعث la situation تاعو يبعثها يسينيها ويفاكسيها يبقى تجوز على لا ديريكسيون دونيتي بوستات على الولايه وتطلع وين تروح واحد لا ديريكسيون اللي جايه في الجيري بوست يعيطوها لا ديريكسيون دي فينونس اي دو لا كونطابيليتي. كي تلحق لا ديريكسيون دي فينونس دو لا كونطابيليتي هو باش يصرا هما الصباح بكري لازم مع 7 تاع الصباح هذه لا ديريكسيون دي فينونس دو لا كونطابيليتي اللي جايه في لا ديريكسيون جينيرال تاع الجيري بوست تجمع كاع لي سيتيون كاع لي بريفيزيونيل تاع كاع لي ولايات دو بيي ou تخدم son propre demande, elle fait une demande pour la déposer au niveau de la Banque d'Algérie où elle demande le montant du cash qu'elle souhaite de la part de la Banque d'Algérie pour alimenter tous les bureaux de poste. Elle ouvre les bureaux de poste pour pouvoir les donner ou la permettre aux citoyens algériens de retirer des cash, retirer du cash ou la retirer des espèces. C'est comme ça qu'elle travaille Algérie Post. لازم au plus tard à 8 لازم على 8 بيل ما يتفوتش 8 la direction générale la direction des finances نعيطوا لها la direction centrale des finances et de la comptabilité d'Algérie Post تبعت la demande تاعها officielle la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie ils ont quelqu'un interlocuteur un bureau spécial qui gère les affaires de la poste. هو une demi-heure après maximum 8h30 يعاود يريبوندي لهم يقول لهم شحال نقدر نمد لكم ولا شحال لازم نقدر نمد لكم. C'est-à-dire par exemple si اليوم la poste va demander 20 milliards de dinars, la Banque d'Algérie à 8h30, il faut qu'à 8h la demande soit déposée au grand maximum. À 8h30 la Banque d'Algérie elle va répondre, elle va leur dire est-ce que je peux vous donner 21 ou la 19 ou la 18 ou la 15. Naturellement la Banque d'Algérie elle ne justifie pas pourquoi elle donne pas plus. Elle te dit voilà ce que je peux te donner aujourd'hui.